मैं त्रिपुरा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास, और त्रिपुरा वासी भी अनुभव करेंगे। कैसा कैसा বিশালগড় নোয়াপাড়ার বাসিন্দা ফারুক আহমেদ লোকনাথপুরস্থিত বিশালগড় বক্সনগর রোডের ধারে 29 শতক জায়গা রয়েছে। তার জায়গাটি বলপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে বিশালগড় নিচের বাজারের বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী একবার তরুণ সংঘ ক্লাবে ডেকে তাদেরকে পাঠিয়ে টাকা চেয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। দফায় দফায় তাদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়। মালিক ফারুক আহমেদ এতে অস্বীকার করায় রবিবার দুপুরে বিশালগড় মধ্য বাজারের পশু খাদ্যের দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দোকানের ম্যানেজারকে বের করে চাবি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পর পরইমুড়া টাকা নিয়ে এলাকায় পোল্ট্রি ফার্মটি ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়। সিসিটিভি নষ্ট করার পাশাপাশি দুজন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। অপরদিকে নোয়াপাড়াস্থিত ফারুক আহমেদের একটি বাড়িতে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। डर 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 क्या जवाब दोगे? अरे मरना तो सबको एक दिन, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब जाएंगे जमीन की ग़िज़ा इंशाअल्लाह। सदुद्दीन ओवैसी भी बनेगा। हशर के मैदान में क्या जवाब दोगे? यकीनन मैं मानता हूं कि हम इक़्तिदार पर नहीं हैं, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम इतनी बेबसी के मुजाहरे करें कि एक जालिम के जुल्म के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकते क्या? ফারুক আহমেদের স্ত্রী মৌসুমী বেগম। যদি ওরা বলে যে আমরা মুসলিম, আমরা এখান থেকে চলে যেতে, মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদেরকে বলে যে তোমরা মুসলিম এলাকাতে থাকতে পারবে না, তাহলে আমরা এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু मुसलमान को तो कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में है। अरे तू तो भाग कर भगोड़ा है, भाग कर आया था हिंदुस्तान में। আমার ঘরে সিসি ক্যামেরা ভাঙছে, ক্যামেরা নিয়ে গেছে, ছেলেগুলি যে কাজ করে ওদেরকে মারছে, ঘর ভাঙছে, দোকানকে তালা দিয়ে আছে, দোকানে গিয়েছে, ম্যানেজার ছিল দোকানে, আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে গেলে ওদের ভয় ভীতিতে কোথায় আছে আমি তাও জানি না, একটা ফোনও করে না যে কোথায় আছে ও। অত্যাচার না, আমার স্বামী কোনোদিন কারোর কোনো ক্ষতি করেছে? কারোর তো কোনো ক্ষতি করেনি। কি দোষ করেছে আমরা এটাই তো বলতে পারছি না। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूँ, यही मेरा जुर्म है। आज तुम एहतजाज नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। बंद करिए आपके लोगों को, ये बजरंग दल आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है, तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने जाने वालों को रोको, ये मुल्क बचेगा। আমি বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাদেরকে বলছি, আপনারা যেই বিশ্বাস নিয়ে এই সরকারটা তৈরি করেছেন, আমি সেই বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাদের জন্য কাজ করব, আমি সবার সঙ্গে থাকবো। रुक तेरे को बताते तेरी। A few moments later. প্রশাসনের ভূমিকা নিন্দনীয়। রোমহর্ষক একটি ঘটনা বিশালগড়ের চন্দ্রনগর, যা শুনলে গা শিউরে ওঠে। বলা যেতে পারে মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রতিচ্ছবি। বিশালগড় থানার অন্তর্গত ১ নং চন্দ্রনগর টিলায় ময়নার হোসেনের বাড়ি। বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে ৫ জনের সংসার। তার একমাত্র সংখ্যালঘু পরিবারটিকে পিটিয়ে উচ্ছেদ করে দেয় শাসক দলীয় ২ পঞ্চায়েত সদস্য সহ আরএসএস এর কর্মীরা। हमारी इज्जत नहीं। Who is responsible for the terrorism in this country? The Sangh Parivar element and those elements who are responsible for the demolition of Babri Mosque are the elements who had given way to terrorism in this country. Government क्या करी? कुछ नहीं करी। Government क्यों नहीं बोलती? कितना जुल्म साहब, कितना जुल्म करे मुसलमानों के साथ? তাই নয়, রাতের আধারে ১০-১২ জনের একটি দুষ্কৃতীর দল তছনছ করে দেয় বাড়িতে। কুপিয়ে ফালা করে ২টি বসত ঘর। বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ সংযোগ, ভেঙে গুড়িয়ে ফেলে একটি বাইক। পরে সকলকে একসঙ্গে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেয় ২টি বসত ঘরের দরজায়। অসহায় পরিবারের সদস্যরা আত্মরক্ষায় আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রাম নাড়াগোড়ায়। রবিবার সকালে দ্বারস্থ হয় বিশালগড় থানা। অভিযোগ জানায় লিখিত আকারে। দুষ্কৃতীদের ধরা তো দূরের কথা,
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িটিকে একবারও দেখে আসার প্রয়োজন বোধ করেনি থানা বাবুরা। পুলিশের ভূমিকা বেজায় হতাশ, অসহায়। Hindutva hate which has engulfed our country, sir, which will destroy our country. This government wants to do that, but we will protect ourselves. 17 crore Muslims will lay down their lives. If possible, we'll build our graves over here, but we will not allow this carnage to continue, sir. In conclusion, I demand that an all-party delegation be sent, court judge, to go into the actual facts. And we have no faith in your SIT. Ask me, the minister over here, 84 communal vertical palaces on my grave. They have become statesmen. You have become prime minister on my dead body. Shame on you. I hope people of India will throw you out. जब तक मुसलमान की आंख से आंसू बहता रहेगा ओवैसी और मजलिस लड़ते रहेगी, जब तक दलित को तकलीफ दी जाती रहेगी मजलिस लड़ते रहेगी। उठो मेरे भाई, तुम्हारा सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी तन्हा अकेले हिंदुस्तान के कोने कोने में फिर रहा। कभी इधर कहां नहीं फिर रहा। किसके लिए फिर रहा है मेरे भाई? किसके लिए? आप ही के लिए ना। अरे यहाँ खड़े होकर तकरीर करना आसान है, ऐवान पार्लियामेंट में शेरवानी ज़ेब-ए-तन, सर पे टोपी, चेहरे पर सुन्नत पड़ा है, आपकी हक की जो है कर रहा है। तमाम सेकुलर पार्टियां ठीक है, मैं भड़काऊ भाषण देता हूँ, मैं सबसे खराब आदमी हूँ। हिंदुस्तान के अगर 100 करोड़ आबादी का सबसे बदनसीब आदमी है तो वैसे ठीक है, मगर ये तो बताओ कि 540 के ऐवान में सिर्फ 4% मुस्लिम MP क्यों जीत के आते? सोचो भाई, आपके लिए कह रहा हूँ, मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, कामयाबी मिले ना मिले वो तो अल्लाह के हाथ में, मगर कम से कम मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये तशनीगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं काश वहां पर चला जाता, कुछ बोल देता। मैं हर चीज, हर मुकाम पर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाऊंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही होकर अपनी जमात के पैगाम को आवाम तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता सिवाय मेरी मौत के, और मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं ये काम करता रहूंगा। और इसमें मुझे मेरी जमात के मदरसियों के ताउन और उनके दुआओं की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ ठहरेंगे, बल्कि मेरी इनफरादियत के साथ नहीं, जमात के साथ आप अगर ठहरेंगे और बहादुरी के साथ बेखौफ होकर हम इस हालात का मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया से मर जाएंगे, हम तमाम नहीं रहेंगे, मगर 70 साल के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ, दारुस्सलाम की इस मुबारक जगह पर एक दीवाना खड़े होकर अपने हमनवाओं से, अपने साथियों से कह रहा था कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान में दोबारा तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह, और लिख कर रहेंगे इंशाअल्लाह।